Okay, so hi, hi. Is it my voice clear, Dicky? Yes, Okay, how are you? I'm good. Good. Okay, are you ready for starting our class today? Yes. Okay. Anyways, um, what is your activity in weekend? Well, usually I do chores like, hanging Oh, the clothes and stuff, okay. but sometimes I also do like assignments from my dad. What kind of assignment? Your dad give you assignment? 3D AutoCAD. Oh, your dad is architect? No, he is PLN. Oh, okay. But uh, he usually using AutoCAD for his work. Yes. Oh, I see, I see, I see. Okay, okay. So, oh yeah, do you have a question about our last lesson, Vicky? No, not really. Okay, so let's start our new materials today. We will, in a lesson two, our material is print and variable. Nah, let's review our last lesson. So it's about algorithm. What is algorithm, Vicky? Algorithm is a line of code. Line of code. Mm-hmm. Okay, it can be. So actually, algorithm is not just about the code because it's just like a sequence of step. Jadi walaupun bukan kode, tapi kalau ada semacam langkah-langkah gitu ya untuk menyelesaikan for solve the problem or for achieve the goal, it can also be algorithm. For example, di sekolahan gitu, in a school ada tahapan-tahapan siswa untuk mendaftar suatu sekolah atau PPDB ya namanya. Nah, itu ada diagramnya gitu kayak oh pertama you should submit your report, kemudian tes, kemudian apa-apa kayak gitu. Itu juga bisa termasuk algoritma gitu. Jadi algoritma is just not about code tapi lebih ke sequence of logic step kayak gitu. Nah, tapi emang dia melekat banget dengan kode karena kalau kita bikin kode itu atau kita bikin suatu program itu harus menyusun kode-kode dengan algoritma. Nah, what is the difference between program and programming language? Program is the thing that you write, yang Mhm. kamu tulis. Tapi kalau bahasa program itu jenis ini Oke, jenis program. oke. Oke, jadi kalau bahasa pemrograman itu jenis bahasanya ya, that's true. Tapi kalau bahasa pemrograman sendiri itu eh, cara untuk kita komunikasi sama mesin gitu. Sedangkan program itu bisa berupa outputnya, yaitu ketika kita write the code using algorithm, dia akan outputnya jadi suatu program. Oke, nah sebelumnya kita udah belajar fungsi-fungsi untuk menggambar pada modul. Ada forward, left. Nah, coba can you mention what is the function of this code? Forward itu me- untuk berjalan ke depan, maju. Left itu untuk belok ke kiri, right itu untuk belok ke kanan, color itu untuk warnanya, habis itu pen size itu untuk ketebalan, circle itu membuat bentuk lingkaran dengan ya, habis itu shape itu bentuk. Oke. Okay, that's true. Benar semua ya. Jadi let's go to our next materials. Today we will learn about the print, and then the second materials it will be about variable and type of data.
Okay, so print is the function for mm, show the information that in parentheses atau intinya print itu mencetak semua data ataupun semua informasi yang ada di dalam kurung ini. Jadi for example, hello para hackers, di sini akan muncul hello para hackers. Umur saya adalah 14, dia muncul. Tapi Miss mau tanya, what is the difference between this one and the last code? Apa perbedaan yang mencolok menurut kamu? Yang di atas itu teks, tapi yang di bawahnya angka. Iya, that's true. Itu kenapa kalau kita punya teks itu wajib banget ada petiknya. Hmm. But if the number, we don't need that. Okay. Next. Nah, print ini selain bisa digunakan untuk mencetak suatu informasi, dia juga bisa digunakan untuk operator arithmetic. Hmm. Ada perkalian, pakai bintang, penjumlahan using plus, pengurangan using minus, pembagian using slash. Nah, kemudian di bawah kita bisa menggabungkan teks dan juga numbers. Tapi yang perlu kamu ingat, if we have teks kayak gini, total, nah, ini harus digabung dengan koma. Hmm. Terus habis itu baru angkanya. Apa perbedaannya kalau pakai total sama tidak? Kalau nggak ada totalnya, ya berarti di sini totalnya hilang tinggal 450. Oh, Gitu. oke. Oke. Nah, gimana kalau 150 bintang 3 itu masuk ke dalam petik? Dia nggak akan dihitung total 450, tapi ngeprintnya akan total titik 2 150 bintang 3. Hmm. Karena dia masuk ke dalam teks. If you have numbers, but the numbers is inside the petik, dia akan jadi suatu teks juga, bukan suatu angka perhitungan. Next. Nah, ini ada persen. Persen itu menghitung hasil sisa pembagian. Kalau yang double slash itu pembagian tapi dibulatkan. Kalau double bintang itu pangkat. I will try to explain one by one. Start with this percent. Jadi contoh nih 14 bagi 2 itu berapa? 7. 7. Nah, itu ada sisa nggak? Tidak. Nggak, makanya 0. How if I change with 15% too? What is the result? Sisanya 1. Oke, betul kayak gitu. Nah, kalau ini 14 bagi 3 itu 4, sekian, tapi dibulatin. Hmm. Ini 3 pangkat 3 hasilnya 27. Oke, you have question? No. Oke. Next. Selain itu, mostly, nggak hanya di Python aja ya, all of the programming language itu mengikuti peraturan arithmetic. Jadi, kalau kamu punya plus, kemudian ada perkalian, itu pasti akan diduluin perkaliannya dulu, hitungannya. Kalau kamu mau plusnya dulu, berarti kamu harus pakai dalam kurung dulu. Gitu. Jadi, ngikuti urutan perhitungannya, still same with arithmetics. Contoh, kita mau bikin kode biodata siswa. Nah, berarti print biodata siswa, nama saya Adiba, gitu. Kalau mau ngitung rata-rata nilainya, nah dihitung. Di plus dulu, di dalam kurung dulu, baru dibagi 2. Gitu. Oke, so kesimpulannya, print itu berfungsi untuk mencetak suatu informasi atau data yang ada di dalam kurung. Untuk mencetak suatu teks, kamu harus nambahin tanda petik. Untuk mencetak suatu angka, kamu nggak perlu petik. Dan tanda koma digunakan untuk menggabungkan atau menambahkan spasi. Selain itu, juga print itu bisa dimanfaatkan untuk menghitung perhitungan aritmatika. Ada lagi? Tidak ada. Oke, kalau gitu langsung praktis ya. Boleh deh. Oh ya, sama PR yang kemarin, is it done? Yes.
Okay, can you show me first? I don't know how to open the website. Oh yeah, I will send to you. Nanti Miss kirim ininya ya, Miss taruh websitenya di sini, di apa namanya? Di grup biar kamu bisa buka. Miss kirim di ini dulu. Miss kirim di grup. Miss taruh di description aja ya. Do I share screen now? Ya. Uh, Oke, masuk legend code. Ini, yang pertama dulu, number one. Oh, don't oh you iya want ya, to see the... iya ya, oke, I forget. It's kind of long. Wow, bikin apa itu? Hey, that's cute. It's like a pattern in a batik. Yes. Oh, okay, that's really cute. Oke, submit. Boleh, bagus banget. Kayak pattern batik. Kamu emang terinspirasi dari pattern batik atau nggak sengaja? One of my sister's hobby is batik. Oke. Nah, ini materi yang kemarin ya. Kalau kamu nanti kerjain atau bingung, nah kamu bisa buka-buka lagi materinya. Gitu. Oke, then continue to next material. Diklik. Yes. Yang fungsi print, betul. Get started. What was the... Coba. Nah, Fungsi kamu print harus digunakan untuk mencetak sesuatu yang ada di dalam kurung. Supaya bisa mengcover kualitas itu Pak. Pak di sini Pak di Ferrero. Oh yeah. Like this. Yeah, that's true. Okay, nice. Submit and continue.
Dadah. Okay, that's true. Submit and continue. Buatlah program yang bisa menampilkan kata selamat datang. Started. Okay, let's see. PRI print assignment. Now let's see. It worked. Okay, nice. It's the next one. Bantulah guru menghitung nilai rata-rata siswa. Siswa bernama Ilham mendapatkan ujian. Okay. PRINT shift Okay. Enter PRINT. Now okay. Kalau untuk menghitung rata-rata, itu dijumlahin all of the data and then dibagi, slash. Oh yeah. Divide by, nah, jumlah data.
Okay, nice. Submit. Harga sewanya adalah 35. Ini. Dan akan mendapatkan diskon sebesar 15%. Hitunglah harga setelah diskon hingga menghasilkan program di bawah ini. Oke. PRINT. Wait, no. Kenapa? What happened? Oh, what was that? Coba kamu refresh aja. No, I think that was refresh. Okay. PRINT. Okay. Hello, is it done or still loading? Here. Oh, kursornya nggak bisa digerakin ya? What do you mean? Ini ya, kamu bisa lanjut ngetik lagi atau stuck? Bisa. Oh ya, oke. Assignment-nya ya yang nggak bisa dibuka. Bisa ini. Oh, I think your share screen in mine doesn't work atau nge-freeze. Miss stop dulu. Habis itu try to reshare your screen again. I see. Oke, boleh di-share screen lagi? There's two of them. Kenapa? There's two of them. There is two of them. Oke. Nah, sudah boleh dilanjutkan? Wait. No. Or you can choose entire screen. Yeah. You can choose. Here. Nah. Oh, okay. Oh, because you open your tab. Okay. Yes, I don't know how it just suddenly like that. Kayaknya tadi ke duplicate, no problem. Okay, now. Five 0 0 0 0 minus 0 times 15 divided by 100.
Is this correct? Yes, it is. Let's see. Oh yeah, that's true. Itu kayaknya ada typo deh, harga sewa. Oh ya. Is it done? Okay, then submit and continue. What's the next one? Tina memiliki uang 500.000. Ia ingin membeli apel senilai 35.000 per kilo. Dengan uang tersebut, Tina bisa membeli berapa apel dan berapa sisa uang yang Oke. Selesai nya. Lalu dibagi 35. Untuk membulatkan itu pakai apa tadi? Pakai garis miring tapi 2. Garis miringnya ada 2. Jadi double slash. Gini. Gini. Yes. Let's see output run. Oke. Enter. Oh ya. Berarti kalau mau sisa itu pakai tanda persen ya. Halo, ya gimana, Vicky? Untuk sisa itu pakai tanda persen ya. Iya, betul. Kayak gini. Yes. 3, 5, 0, 0, dan output dan Nah, betul.
Oke. Nah, ini ada exercise. Oke. Nah, ini exercise-nya itu materi baru. Jadi, Miss akan jelasin dulu. Kamu boleh stop share screen. Oke. It's still loading. Nah, oke. Kamu ada pertanyaan tentang print? Tidak. Tidak. Okay, let's continue to second materials. We will explain and learn about the variables. Mungkin udah familiar ya, maybe in math atau di hal-hal yang udah pernah kamu pelajarin karena actually variable is common, kayak banyak digunakan walaupun di luar pemrograman. Nah, Wait, mungkin I have a dari, question. oh iya, What if I print variable? Would it print the word variable, or would it print the variable, like if the variable is 9? oh, you will print the value. Oh, Okay. Before I continue, I want to ask to you what do you think about variable? variable is data, isn't it? Mm-hmm. That's true. That can be changed and can Yeah. also be reset. Oh yeah. Where do you learn about variable? Well, in code.org, there is some levels talking about variable, Oh yeah. but I mostly use it in Scratch. Oh yeah. Okay. Okay, that's true actually. So variable is it's like a place that can store the data about the information and the data, and then it can be reset, it can be changed. And for example, we have like apple equal 5 and then name equal Diana. So we should, for creating the variable in a Python, we should have name and value. Name and value. Okay. Nah, we using equal atau sama dengan untuk menjelaskannya. Contoh Oh, kita punya nama sama dengan Danny. So if we print nama, the name of the variables, it will print the value. Selalu kayak gitu. oh, so basically, if we Mhm. want to make a variable, we don't need to write variable. We just need to write the name and Mhm. then equal and then the the Value. value of the variable. Yes, that's true. Gitu. Nah, tapi kalau di Scratch or di Code.org, we don't have rules for creating the name of variables. But in Python, uh, we have some of rules. For the first one, we cannot using space because we just can one uh, sentence, satu kata aja. Kayak contoh kamu mau lebihin kayak rata siswa atau jumlah siswa, you should have underscore, jumlah underscore siswa. Atau you can just gabungin aja jumlah siswa, cuma huruf besar kecilnya dibedakan. The second rules is you should start with alphabet or underscore. Gak bisa dimulai dengan numbers. Hmm. Kayak alamat satu itu bisa. Tapi kalau satu alamat itu nggak bisa. And then we can using kata-kata atau fungsi yang ada di Python. Contoh kayak print gitu nggak boleh. Karena itu
suatu kode. Kita nggak boleh pakai kode-kode yang ada di Python. And then, akan lebih baik kalau the name of variable is describe the value. Kalau kamu mau nyimpen data hobi, menggambar, melukis, ya baiknya nama variabelnya hobi. Tuh. Nah, ini the example of the name the variable. Ada contoh s equal 56 and equal 1.34. Nah, itu not effective. Kenapa? Karena dia not describe the value. Kalau if you work in a team and then there are 2 or 3 programmers, the others of programmers will confuse kayak ini apa, s variable apa, n variable apa. And then banyaknya murid di sekolah. Itu juga it's too long. Kayak susah gitu. Jadi kamu harus bikin nama yang efektif. Example, name Daniel. Harga tiket 50.000, banyak murid 32. Kayak gitu. Jadi simple, describing the value, dan sesuai aturan. Next, kita masuk ke tipe data. Mungkin kalau di Scratch belum begitu tahu ya detailnya, tapi kalau di Python itu jelas banget kita punya tipe-tipe data. Ada integer untuk bilangan bulat, jadi contoh kayak 1, 2, 3, 4, 5 itu bilangan bulat. Float itu desimal, jadi kayak rata-rata maybe 88.2, 90.2. Kalau string itu text. Jadi, for example, we have data about name, address, hobbies, kayak gitu. Nah, ini ya contohnya. For integer, int itu integer, str itu string, float itu bilangan pecahan. Nah, string itu anything yang ada di dalam petik dia akan jadi string. Even numbers. Walaupun numbers kalau ada petiknya dia jadi string. Dia dibaca teks. Oke. Contoh, kita punya nama Raisa, umur 15, nilainya 90.4. Jadi kalau mau panggil ini ya tinggal dipanggil nama. Jadi if the data is changed, contoh Raisanya ganti Diki, ya nggak perlu ngubah pri-nya, tinggal diganti aja datanya, nanti otomatis dia akan keganti. Tunggu, aku punya pertanyaan. Boleh? Kalau datanya, kalau variabelnya itu angka, habis Mhm. itu kalau mau tak tambahin satu gitu, kayak di Scratch kan change variable by one atau by two, itu gimana caranya? Kamu bisa tinggal aja umur, di sini umur sama dengan kayak umur sama dengan umur plus 1 Oh, gitu. Atau ada cara simpelnya, nanti di next sih ada materinya. Umur plus sama dengan 1. Itu sama kayak atas, ini cuma versi singkatnya. Gitu. Oke. Nah, itu. Ada pertanyaan lagi? tidak. Tidak, oke. Let's continue ke praktis lagi. So,
Kalau sudah, boleh di-submit. Oke. Itu benar semua artinya. Next ke nomor ini. Perbaiki Halo. model di bawah ini hingga Miss izin ke kamar mandi bentar ya. oh yes. Oke. Hmm. Itu kenapa? Kan jadi ada. Oke. Ini berkaitan dengan tipe data. Nice, betul. Jadi petik itu membuat datanya bukan angka dan nggak terbaca. Sama perintah forward. Nice. Boleh di-submit.
Okay, get started. Boleh dibaca dulu? Oke. Ini 1 bulan itu berapa hari? 30 juga. 30. Ya, 30. Ini maksudnya total uang gaji itu per orang atau semuanya? Itu maksudnya uang yang harus dikeluarkan Dino untuk bayar semua karyawannya.
Yes. Okay, yes, betul caranya kayak gitu. Next task. Membuat segi 6. Itu ya. Panjangnya terserah kamu berapa. Kamu bisa lanjutin kode yang ada di situ. Terus sudut segi 6. Why isn't this working? Karena when we call the variables itu nggak pakai petik. Jadi kalau kita mau panggil variabel itu nggak perlu pakai petik. Kalau kita petik jadinya is not variable tapi string. Kayak teks aja jadinya. Tapi ini bilang name error, name panjang is not defined on line 3. Berarti kamu nggak punya variabel ini panjang karena typo harusnya panjang. Nah, jadi dia terdeteksi kamu belum punya variabel itu gitu. Karena typo. Okay. Nah, gitu. It's kind of common for me to have typos. I have, what is it? Apa? I forgot. Nggak apa, Miss juga kadang sering typo kayak, apalagi kalau kodenya we already have a lot of code kayak already 100 line itu kayak harus teliti banget. Tapi itu hal biasa sih di coding. Oke. Oh yeah, I have dyslexia. Punya apa namanya? Dyslexia. Oh, oke oke oke. Jadi kayak ini ya, kayak suka kebalik-balik gitu juga nggak? Well, I don't know, but my dyslexia isn't really that bad. Oke. Probably just forgot to put in a few letters. Oke oke. Okay, it's finished. Nah, do you have a question about our materials for today? No. No? Okay. Thank you, Diki, for coming. Kalau mau baca materinya boleh. Nah, next Miss akan stop dulu, terus Miss akan share
The reflection section. This one. Okay, for the feedback hari ini lancar, good job untuk Lici because you already familiar mm, about the variable karena udah pernah belajar di code ORG and the concept is the same. Jadi kamu lancar banget. Mungkin I want make sure to you what is the function print function. Gunanya untuk apa nih print? Print itu to write. Ya, right. Okay. Write the data or information. Kalau variable? Variable is to keep the data or information. Okay. How about what kind of type of data we already learned? There are three: Ya, string, string, betul. and then what is it again? Numbers, Integer, integer, and the last one float. float. Ya, kalau integer itu bilangan bulat, jadi kayak 1, 2, Oh, 3. Kalau float itu desimal. Nah, kalau nih Miss punya data about hobbies, itu tipenya apa? string. Kalau umur? Itu integer. Betul. Okay, good job. Great. Kalau gitu, in the next materials, kita akan learn about input. Input itu kalau di scratch sama kayak as. And then, fungsi string, kita akan mengelola data-data gitu. Mengelola data-data string. Okay. Okay, thank you. Kamu ada pertanyaan sebelum Nia tutup? Tidak. Tidak, kalau gitu thank you Diki. Kita ketemu lagi di hari Jumat next week ya. Okay. Okay, see you. Bye-bye. Bye.